Hello guys, maayong gabi So karon guys, nanglingkod sa gawas kay manam taghimo sa atong assignment guys. Sa ganinang assignment sa kuan ba career guidance guys. So karon guys, nanglingkod sa gawas kay paingon na pud ta matulog guys. So karon guys, kamusta na mo guys? Imingaw na jud po ninyo guys. So mayong gabi kaninyo guys. So, amping mo at taga gabi manguros dyan mo matulog, magkaon, manguros, sa lahat, magmata mo, manguros, at musimba mo taga Domingo guys. So, akong masulti ninyo guys. And amping mo guys sa mga sakit, kay sige na mag-ulan, mag-amping-amping jud ta guys. So maura na guys. And thank you and God bless. I love you guys. Miss ko na kayo guys. Thank you sa lahat guys. And God bless.